Join us for a unique event. Founded on true Islamic principles. Witness a global community. হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষায় যুবকদের সংশোধন ব্যতি রেখে জাতিসমূহের সংশোধন সম্ভব নয়। তাই আসুন খিলাফতের ছত্রছায়ায় আমরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য এবং অনুগ্রহ লাভ করতে সক্ষম হই। मकबूल बन के उसके अजीजो हबीब है, जिंदा वही है जो के खुदा के करीब है। मकबूल बन के उसके अजीजो हबीब है, जिंदा वही है जो के खुदा के करीब है। मकबूल बन के उसके अजीज